नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जनवरी मास 3 तारिख शनिवार। आज दिन जगार गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्वरु चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथमे गिग वर्क्स को पई खुशी खबर। केंद्र सरकार आनिले सुरक्षा नियम। मंगलवार सरकार सोशल सिक्यूरिटी रूल्स 2025 रो चिठा नियम जारी करिसंती। एहा द्वारा ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट एवं बाइक हेलिंग सेवा प्रदानकारी भली लक्ष लक्ष कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा मिली पारिबो। जदि जने कर्मचारी गोटी कंपनी सह अति कम रे 90 दिन करिसंती तेबे से स्वास्थ्य व जीवन बीमा भली सुविधा पाइबाकू योग्य हेबे। जे माने एकाधिक संस्था रे काम करूछंती सेमानक पई वर्षकू अति कम रे 120 दिन कार्य करिबा बाध्यतामूलक। जेउ दिनरु कर्मचारी रोजगार आरंभ करिवे सेही दिनकू कार्य दिवस भाबे गणा जीवो। आयर परिमाण जहा हेउ न काहेकि एहा योग्यता पई ग्रहणीय हेबो। जदि जने श्रमिक गोटी दिन रे 3टी भिन्न संस्था पई काम करंती तेबे ताहाकू 3टी कार्य दिवस भाबे गणना करा जीवो। 16 वर्षरु अधिक वयस्क समस्त गिग वर्कर्स को आधार कार्ड माध्यम रे पंजीकरण करिबाकू पड़िबो। संपृक्त कंपनी गुटिको कर्मचारी सूचना सरकारी पोर्टल रे देबे जहा द्वारा सेमानकू एक यूनिक आईडी किंबा यूएएन प्रदान करा जीवो। समस्त पंजीकृत कर्मचारी को फोटो थिबा डिजिटल किंबा फिजिकल परिचय पत्र मिलिबो जाहाकू पोर्टल रु डाउनलोड करा जाय परिबो। परवर्ती खबर सोना रूपा दर रे बड़ लंप। खूब शीघ्र 2 लाख छुईबो हळदिया धातु। सोना और रूपा दर सबुबळे परिवर्तनशील। लगातार किछि मास धरि सोना दर वृद्धि हेउथिबा कारणरू चिंतारे ग्राहक। नुआ वर्षर मध्य सोना और रूपा दर रे परिवर्तन होईछि। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सोना 1,36,975 टंका रहिछि। सेहिपरि 22 कैरेट सोना दर 1,24,850 टंका छुईछि। सेहिपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,36,975 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,24,850 टंका पहुंचिछि। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 1,36,350 टंका। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 1,36,300 नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 1,36,350 टंका और 22 कैरेट 1,25,000 टंका रहिछि। सोनार शुद्धता जानिबा पई आईएसओ द्वारा हॉलमार्क दिया जाए। 24 कैरेट अलंकार उपरे 999, 23 कैरेट उपरे 985, 22 कैरेट उपरे 916, 21 कैरेट उपरे 875 एवं 18 कैरेट उपरे 750 लेखा जायछि। परवर्ती खबर मार्च प्रथम सप्ताहरु पंचम और अष्टम रे वार्षिक परीक्षा। एप्रिल रे सप्लीमेंटरी परीक्षा। एनिकी पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा हेबो। पास फेल व्यवस्था रहिबो। प्रथम रे चतुर्थ श्रेणी और षष्ठ सप्तम श्रेणी पिलांकर असेसमेंट हेबो। मार्च मासर प्रथम सप्ताहर परीक्षा आरंभ हेबो। मार्च द्वितीय सप्ताह परीक्षा फल घोषणा हेबो। मार्च 16 रु एप्रिल 15 तारिख मध्य परीक्षा रे फेल होइथिबा किंबा कम मार्क रखिथिबा पिलांकर प्रतिकार कार्यक्रम करा जिवो। एहाकू विषय भित्तिक शिक्षक करिवे। एप्रिल तृतीय सप्ताह रे सप्लीमेंटरी परीक्षा हेबो। चतुर्थ सप्ताह रे फल प्रकाश पाइबो। एने ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी होइछि। चिठी अनुसार स्कूल स्तर रे मार्च 2 तारिख रे प्रश्नपत्र पहुंचिबो। परवर्ती खबर गाड़ी चालकों पई बड़ खबर। जनवरी 10 तारिख रे मिलिबो ग्रीन स्टिकर। आसता 10 तारिख रे मिलिबो ग्रीन स्टिकर। पॉल्यूशन करिथिबा गाड़ी रे लगाई परिबे लोके। एने परिवहन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जायछि। आरटीओ मानकरे ग्रीन स्टिकर प्रदान करा जिवो। तेबे जेउ मानकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रहिछि से माने एही ग्रीन स्टिकर नै परिबे बोली विज्ञप्ति रे कहै जायछि। तेबे जेउ माने 10 तारिख पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट करिवे से मानकु पीयूसी सेंटर रे ग्रीन स्टिकर मिले। तेबे एने आरटीओ ऑफिस रे एक स्पेशल सेंटर खोलिबो। तेबे ग्रीन स्टिकर दिया जिबा पूर्वरु पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आरसी तथा गाड़ी समस्त कागज पत्र जांच करा जिवो। तेबे आरटीओ ऑफिस जाई ग्रीन स्टिकर आनिबे समय रे ओरिजिनल पीयूसी कॉपी आरसी एवं परिचय पत्र देखाइबेको हेबो। जदि गाड़ी मालिकंक बिना अन्य केही जाई ग्रीन स्टिकर आनंती तेबे गाड़ी मालिकंक ऑथराइज देखाइबेको हेबो। तेबे ग्रीन स्टिकर मारिबा कोनोसी बाध्यतामूलक नुहे। केवल चेकिंग समय रे ही सहजरे होई परिबो बोली परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना दैछन्ते। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना पई आसिला अपडेट। नूतन आवेदन
ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନଲାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓ ସ୍ଥିତି ଖୋଲା ଅଛି। 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏବଂ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 97,51,000 ଲୋକ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନ ପୋର୍ଟାଲରେ ନୂତନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ 21 ବର୍ଷରୁ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବୁଠୁ ଦମଦାର ସ୍କିମ୍। ଏତିକି ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏକାଥରକେ ହୋଇଯିବେ ଲକ୍ଷପତି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍.ଡି.ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍.ଡି. ଯୋଜନାର ପ୍ରାୟ 6.7% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 15,000 ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 15,000 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି, ମୋଟ ନିବେଶ 18 ଲକ୍ଷ, ସୁଧ ଲାଭ 7,68,107 ଟଙ୍କା, ମୋଟ ମ୍ୟାଚୁରିଟି 25,68,107 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ହଦଗଡ଼। ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆନନ୍ଦପୁର ଭଦ୍ରକ ରାସ୍ତାରେ 16 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ରାଜ୍ୟ ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅବସରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବିଜେପି ସରକାର, ଜାଣିଲେ ଖୁସିରେ ଝୁମିବେ କର୍ମଚାରୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡିସେମ୍ବର 31 ବୁଧବାର ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଏହି କଲେକ୍ଟର ଆସ୍ଥା କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଗାରିମାମୟ ଉତ୍ସବରେ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 11 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ହରିଶ ଏସ୍.ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ଦିବସରେ ପେନସନ ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତୀକ ଜୈନ ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶାଲ, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।